Hello, 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 hello. Kumusta mga kalanog? Kini na sab ang inyong igsuon, brother Rex Apa sa atong munting channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan? Shout out sa tanan ako nga mga supporter ug mga bashers. Pasensya lang gyud sa tang wala pa tay mapagawas nga mga kanta karon mga kalanog no kay ang atong mga kanta ni napundo sa atong video sa atong cellphone. Dili day video. Na-record sa atong cellphone mga kalanog tungod kay o pa kay tay panahon pag-develop kay nagpaabot pa ko nga makapalit og mixer, makapalit ko og sound system kay anam-anam ra man gid atong kahimtang ini mga kalanog kay wa pa man jud intaw niabot nga akong gipaabot nga mo-sponsor sa atong laptop sa atong mga kagamitan nga kompleto. Kuning ato lang sa ning agwantahon mag istorya lang sa ta dinhi sa atong YouTube channel. Manghinaot ko nga inyo ning suportahan ning atong mga video tungod kay hinahinay ra man ning nagakamangpod ang ato nga. Salamat kayo sa mga nakasubscribe na ug sa wala pa palihog i-subscribe po ninyo. Mahimo po i-share po ninyo ato sa uban. Importante po ning atong hisgutan karon nga session sa ato nga video. Shout out sa tanan nako mga supporter sa mga kaiglesiyahan nga amo nga nabisitahan dugay-dugay ng panahon diya sa Valencia Bukidnon, Dong Alex Beltran. So mag-message sa unya mi sa inyo kung panalitan may higayon mi nga makabisita mi diya sa inyo nga lugar. Shout out po sa tanan nga makaigsuonan diya sa Davao de Oro no sa atong mga kaigsuonan diya sa Kumbilan. Salamat kayo sa duha ka Sabado nga nagauban-uban tanyo diha sa pagsimba sa atong Ginoo. Ug diha pod sa mawab sa akong mga inanak sa mga linudhan sa kasal. Sister Manilin kauban sa kapikas pamilya. Nabalaan ako murag medyo nasubo ko tungod kay wa na day mo magsimba human nga namatay si papa ninyo. Ayon yung buhi ang inyong pag-alagad kay mga butang sa kalibutan puro sa nimo labay na magit mga problema, mga suliran nato nga moagi sa atong kinabuhi. Atong ipangayo kanon sa Ginoo no? Balik mo sa pag-alagad sa Ginoo kay atong kinabuhi di ra nato may balan nagabot-abot ng mga kalamidad basin og adto na ta mo balik sa nanay kalamidad unya og mapilian ta nga mawala anang panahona unya mga linog mga bagyo. So inumduman nato kanunay nga atong kinabuhi unang Samuel 20:3 usa ra kalakang kamatayo na. Sa ako pong mga igsuon, mga manghod nako nga wala na kaayo makapokus sa pagsimba. Na mga suliran nga ato nga masugatan sa kinabuhi. Laban lang gyud mga igsuon kay mahal gyud mo nako kaayo. Sa akong pamilya, mga supportive nako nga mga kabataan. Salamat sa inyong tanan na may ginagmay po natong bangi, manghinaot ko nga wala bay ang panahon. Ato ra gyud nang ipasiguli tungod sa gugma sa Ginoo. Si Roy Rosiro, shout out po diyan sa USA. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo at sa iyong mabutihing may bahay sa buong pamilya. Maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating munting channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Ug sa tanan-tanan palihog ko og kinsa tong wa na ko ma-mention nga gusto mo nga ma-mention, pag-share lang mo, pag-like, pag-subscribe nining atong video. Kasi di pa tamo ato sa unahan sa atong hisgutan karon nga pipila kami nga minutos nga video nga importante po ni siya about sa ato ang pagtuo mga kalanog. Ato ni hisgutan karon kining kabahin ni ining usa ka pangutana, kabahin ni ining one God in three persons. Ato ni hisgutan dinhi sa jutay nga mapanahon. May na lang makahatag po kun yung jutay nga ideya nga ingon ani di siya kay basin og dunay mangutana pod sa ato ning mabalaan. So magampo ta dalay kon nga Dios na ikaw sa tunos kalangitan, ikaw ang source sa kinabuhi ug ikaw ang Dios mahigugmaon. Nining programa sa Lanog sa Gugma sa Dios. Hinaut Dios nga ang maka-views ni ini nga mao nga video makabenepisyo usab ug ang imong gugma mapaabot ngadto sa matag usa ka panimalay. Ako nagaampo sa makaigsuonan nga nagluyas pagtuo, nagluyas sa lawasnon, kabaga pakamaayo kanila, tabangi sila nga makabaton sila og kaayuhan amahan. Gitugyan o gisalig ng taran sa ngalan ni Jesus. Amen. So, padayon ta mga kalanog, atong hisgutan karon
kining usa ka pangutana nga ako pong nadunggan nga tinuod og dili nimo masabtan lisod kay bisan ang RCC si IPD nagkalisod og panubag. So ang pangutana mga kalanog mauni kay ang Seventh-day Adventist dili man kay layo man nagsama sa mga RCC kon Romano Katoliko nga nagtuog usa ka Dios unya dunay tulo ka persona. So ang pangutana mauni kay ang Dios do na may tulo ka persona, kinsa maning Dios nga gikuhaan ining tulo ka persona. Kinsa ning Dios nga dunay tulo ka persona? O largo pagkasulti ingon ana. Kinsa nga Dios nga dunay tulo ka persona? Kay kung moingon ta nga ang Amahan, masyort naman mga kalanog. Kay kung ang Amahan unya ang persona, ang Anak, ang Espiritu Santo, di duha ra. Ang Amahan, persona na siya. No? Ang Anak, persona. Ang Espiritu Santo, persona. Morning, one God and three person. Suma sa Galacia 3:20, dunay usa lamang gyud ka Dios. Ato ning tan-awon ha. Galacia 3:20, mga kalanog. Atong tan-awon. Ato ning maklaro. English ning maayong balita ang akong gigamit mga kalanog. Ningon din But a go between is not needed when only one person is involved and God is one. Ang Dios usara. Usara gyud ang Dios. Pero dunay tulo ka persona. Ang pangutana kinsa malagi ning Dios nga dunay tulo ka persona? Kay ang Amahan sakop na mas persona. Ang Anak, Espiritu Santo. Kunya kay nagbilib man tag Trinity, no? Amo ning dunay mangutana sa debate, do na bay mabasa sa Biblia nga Trinity? Siguro wala. Wala Trinity. Pero imong masabtan sa Mateo 28:19, go ye therefore and teach them all nation and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Sa ato pa, dunay nagsugo nga patudloan ang tibok kanasuran og sa pagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Mao ni ang gitawag nato og Trinity. Nya dunay may nagsulti ini nang pangutana kinsa lagi ng Dios nga dunay tulo ka persona. So gitubag man gud ni sa usa ka siipde kining mga pangutana, pero ang iyang tubag wala mo kontento ang nangutana mga kalanog kay ngano man ang iyang pangutana nagtuo man mo og Trinity, one God and three person, kanang tulo ka persona sa usa ka Dios, kinsa man nga Dios kanang gikuhaan anang tulo ka persona. Nya mang gitubag nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sa wala ko mangutana kon ang Amahan, Anak, Espiritu Santo mao man kaha ang Trinity. Wala ko mangutana diha. Ang akong gipangutana, kinsa man nga Dios ang dunay tulo ka persona. Sa ato pa gawas ining Amahan, Anak, Espiritu Santo, dunay gyud Dios nga gisgutan nga diin didto gikuha mga kalanog ang pulong nga Trinity, one God and three person. Naagid no. Kay mao gini iyang gigukod. Naglisod ang siipdi og tubag kay ang iyang tubag kadto ra mang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa ako nang giingon mga kalanog, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, mao man ni sila ang Trinity. Yang pangutana kung kinsa nga Dios ang gikuhaan ni ining Trinity. Gitin-aw pero dili gid niya makuha. So mo ni nga video, ako ning gi-share sa inyo para nga ato pud ning masabtan kay basin og makasugata. No? English man gyapon pero basahan lang ninyo sa Bisaya. Matod pa dinhi John chapter 1 verse 1. In the beginning, the Word already existed. Sa sinugdan, mao na ang pulong. The Word was with God. Ang pulong, kauban sa Dios. And the Word was God. O, ang pulong, mao ang Dios. So, mao ni ang source sa tulo ka persona. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kinsa nga Dios? Kining Dios nga giingon dinhi nga og ang pulong mao ang Dios. Sa sinugdanan,
pulong ra gid ni siya. Unya kay nahimo mang persona ang amahan mabitaw na nga sa atong mga lantugi kay ni laban man gyud ta nga persona ang amahan ug ang anak Espiritu Santo makalanog mauta na sila kay persona man nagpasabot nga tao. Unya ang amahan kay persona man gani mao ni ang Dios amahan unya persona. Doon na ba'y mabasa nga ang amahan kay persona man tao. Naa. Ana mga kalanog nga dinito magsubay na naabay mabasa nga ang amahan tao naa kay persona god. Pero katong Dios gud nga gikuan sa persona adi gid kakakita ato nga nahimo tong tao. Nga naman kay kadtong nga Dios mao to ang pulong. Nya dinhi gikuha ang source sa tulo ka mga persona. Amahan ay mabasa nga tao naa kay persona. Persona is butang or unod tao mo na nga ang amahan persona kay naagi mabasa nga tao ang amahan. Ikaduha, si Kristo persona ba? Naa. Nabasa na ninyo 9:5 sa Roma na ilahang mga patriarka og nataw si Kristo nga mao ang Dios. Mao ning ikaduhang persona nga mao si Kristo. Ikatulo, kining Espiritu Santo. Espiritu Santo man persona din persona gihapon siya nga naman kay mogamit man siya og tao. Mao na nga diha sa Acts chapter 8 verse 29 ug ang Espiritu Santo miingon kang Pilipi. Persona nga naman ang Espiritu Santo migamit kang Pilipi na nagsakay sa tanilya tudloi kay di siyang makamao. Buhat 1:16 og ang Espiritu Santo misulti sa baba ni David. Magdepende sa gamiton sa Espiritu Santo unang persona, pwede babae, pwede lalaki, kinsa may yang gamiton kay nasulat ni sa Joel 2:28 nga ibubo kung akong espiritu lalaki, babae, bata ug tigulang. Mo nang kinsay pangalan sa Espiritu Santo, persona man ang gamiton niya mauna siya ang pangalan sa Espiritu Santo. Mahinaot ko ng mong video ato ning nasabtan og ayaw kalimot mag-like, i-share ug i-subscribe po sa kining atong video mga kalanon. Bye-bye. God bless hangtod sa sunod nato nga video.